अस्सलाम नाज़रीन, ईद जूं ख़ुशियूं तव्हांखे ऐं उन जूं वाधायूं हुजनि। तव्हांखे जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, ईद मुबारक। अॼु जी शख़्सियत पाण में रही चुका आहिनि सीनियर रहनुमा वुमेन विंग की प्रेसिडेंट नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी ईद गुजर रही है? ईद देखें, ईद एक्चुअली बहुत ये वाली ईद ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उदास ईद है, इस हिसाब से कि हमारे मुल्क को छोड़ के पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक्चुअली हम लोगों को दुख की तरफ लेके जा रही हैं, गम की तरफ लेके जा रही हैं, बनिस्बत इसके कि बहुत हम लोग ईद तो ऐसा मौका होता है जिसमें एक्चुअली हम पूरे रमज़ान के बाद अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है हमें कि हम इसको इंजॉय करें, ना सिर्फ अपने फैमिली और अपने लोगों के साथ बल्कि उन लोगों के साथ जो कि डिप्राइव्ड हैं, जो नीडी हैं, जिनके पास ईद मनाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो उनका सबसे पहले ख्याल रखें। उसके बाद फिर आप इधर आते हैं, आके अपनी फैमिली के और बाकी लोगों का करते हैं। तो ये ईद एक्चुअली दिल को उदास रखने वाली ईद है। ये उस तरह की नहीं है कि हम सोचें कि हम बहुत दिल से खुश हैं, दिल से खुश नहीं है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। आपने देखा है बलूचिस्तान हो, KP हो, इवन पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक पाकिस्तानी का दिल किस तरह खुश होगा। हमें पाकिस्तानियों के दिल को पहले तसल्ली और मुतमईन में लेके आना है, और उसके बाद फिर जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी अल्लाह ने हमें दी हैं नेमतें, उसके हिसाब से फिर हमने मनाना है। तो ईद तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इस हिसाब से है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में कोई ऐसा मसला नहीं है। जो घर का स्टाफ है वो सब लोग बहुत तसल्ली में हैं। जो इर्द गिर्द गरीब लोग हैं, जितना मदद कर सकते हैं उनकी मदद की गई, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आप अपने लिए खुशी नहीं मनाते, ये ईद होती एक्चुअली इर्द गिर्द के लोगों की उसके लिए। मेरे साथ दूसरी गेस्ट फोर्स से उनका ताल्लुक है, और जितना उनके जहन में हमेशा एक खूबसूरती होती है, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए हमेशा बेहतर बात करती हैं, एक लर्निंग होती है उनकी गुफ्तगू में, बड़ी डायनामिक और ऑनेस्ट। बहुत ही, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि ये हमारे अपने हैं। साउथ में ही हैं, DSP हैं, मनीषा रुपेता मेरे साथ हैं। तव्हांखे ईद जूं ख़ुशियूं, तव्हांखे वाधायूं हुजनि। छा चवंदव हिन ईद ते? अॼु जे दौर में मटीरियलिस्ट माण्हू थी वियो आहे, ड्रामाटाइजेशन, शो ऑफ तमामु आहे, उहो जेकी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई सोसाइटी जे अंदरि उहा घटिजी वई आहे। चेयरिटी वारो हिकिड़ो जेको ज़हन हूंदो हुयो, उहा शइ घटि छो थी थिए? सभ खां पहिरियां तव्हांखे बि ईद मुबारक एंड सॼी क़ौम खे बि ईद मुबारक मुंहिंजी तरफ़ खां। मूंखे ईअं नथो महसूसु थिए त असांजी चैरिटी घटिजी वई आहे। चैरिटी शायदि उन सतह ते आहे, उन चैरिटी जो जेको प्रोजेक्शन आहे उन शइ खे, मतिलबु चैरिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ पिक्चर्स, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर द पर्पज़ ऑफ शो ऑफ, उहो रुझान वधी वियो आहे माशरे में। त पहिरियां मूंखे जेतिरो पंहिंजो बचपन यादि आहे त असां ॾिसंदा हुआसीं त कंहिं जेको आहे एतिरनि न्याणियुनि जी शादी कराई, हाणे उहो केरु आहे अॼु ताईं असांखे ख़बर न आहे दैट हू वॉज़ दैट बिज़नेसमैन, या उहो एतिरो नेक माण्हू केरु हुयो। हाणे असांजो जेको पर्पज़ एंड ऑब्जेक्टिव आहे उहो चेंज थी चुको आहे। एंड ॿी इहा ॻाल्हि आहे त ज़माने सां गॾु जी महांगाई वधी वई आहे, रिसोर्सिस स्कार्ट्स थी विया आहिनि, त मैक्सिमम इहा कोशिशि कई वेंदी आहे त ज़्यादा खां ज़्यादा हर शइ पंहिंजे लाइ होल्ड कई वञे, एंड पंहिंजे लाइ, पंहिंजी फैमिली लाइ। त उहो जेको सोशल कॉज़ हूंदो हुयो उहो घटिजी वियो आहे। इन खां अलावा अगरि तव्हां ज़्यादा अगरि असां उनखे मैक्रो लेवल ते ॾिसंदासीं त असांजे माशरे जा सोशल डायनेमिक्स बि चेंज थी विया आहिनि। पहिरियां फैमिली सिस्टम इलाही स्ट्रॉन्ग हूंदो हुयो, असांखे ख़बर हूंदी हुई त असांजे नेबर्स में केरु रहे थो, उन्हनि जा हालात कीअं आहिनि। अगरि अॼु तव्हां कंहिंखां पुछंदा त मां सम्झां थी त हार्डली असां कंहिंखे ख़बर हूंदी त असांजे आस पास कहिड़ा माण्हू रहनि था, असांजे नेबरहुड में कहिड़ा रहनि था। सो वेन देर इज़ नो कनेक्शन, त पोइ उहा जेकी एम्पैथी आहे, उहा कंपेशन आहे ॿियनि जे लाइ, उहो उनजी फीलिंग घटिजी वञे थी टाइम सां गॾु। सोसाइटी जे अंदरि प्लेयर जी कढायूं, लग्ज़री लाइफ खे असां ख़ुशी सां अचूं, लेकिन पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट त हैप्पीनेस में आहे। हैप्पीनेस जी तलाश में न आहियूं, प्लेयर जी तलाश में आहियूं। लग्ज़री लाइफ खे सम्झूं था त इहा ई ख़ुशी आहे। तव्हां बि ईअं ई सम्झो था? हैप्पीनेस जी तलाश न हूंदी आहे, हैप्पीनेस इज़ हैप्पीनेस। मतिलबु मां चवां त जॾहिं मुंहिंजो प्रमोशन थींदो मां तॾहिं हैप्पीनेस माणींदमि, जॾहिं मुंहिंजी लाइफ में इहो एतिरो वॾो इवेंट ईंदो तॾहिं मां जेको आहे हैप्पी हूंदमि।
देर इज़ नो डेस्टिनेशन टू हैप्पीनेस. असांजे चई वेंदो आहे त ज़िंदगी क्षण में आहे. क्षण में मीन्स इट्स इन द प्रेज़ेंट में आई एम हेल्दी, आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज़ द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस. मां ॻाल्हाए सघां थी, मां बिल्कुलु सिहतयाब आहियां, मां पंहिंजो कमु करे सघां थी, दिस इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. लग्जरी हुजे लेकिन आस पास कोई तव्हांखे सेलिब्रेट करण लाइ न हुजे त तव्हांजे लाइ उहा लग्जरी मीनिंगलेस थी वेंदी. ऐं मां वटि ज़िंदगी जी हर जेको आहे फैसिलिटी आहे, सभु कुझु आहे, लेकिन मां वटि कोई अहिड़ो माण्हू न आहे जंहिंजे लाइ मां कुझु करे सघां, कोई अहिड़ो पर्पज़ न आहे लाइफ जो जंहिंमें मां पंहिंजी लाइफ डेडिकेट करे सघां, मतिलबु त पोइ दैट लग्जरी इज़ मीनिंगलेस. त सोर्स ऑफ हैप्पीनेस शयुनि में न आहे, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन दोज़ फीलिंग्स जेकियूं असां वटि आहिनि. असांजे मतिलबु मां पर्सनली आई बिलीव त असां यूनिवर्स में जेकियूं वाइब्रेशन्स आहिनि उन्हनि खे अट्रैक्ट कंदा आहियूं. लाइक द मोर आई टॉक अबाउट सारोज़ त ज़्यादा सारोज़ मूं ॾे अट्रैक्ट थींदा. छो त मां पाण हर वक़्तु छो त मां हर वक़्तु आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सारोज़, आई एम टॉकिंग अबाउट त मूं वटि केतिरा ॾुख आहिनि. त ब्लेसिंग्स काउंट करणु घुरिजनि. तव्हां यकीन मञींदा वेन आई जॾहिं मां उथंदी आहियां ऐं सोशल मीडिया ते आई सी अबाउट पैलेस्टाइन त मां इन शइ जा बि शुक्र अदा कंदी आहियां त मां हिकिड़े आज़ादु मुल्क में पैदा थियमि. मां इन शइ जा बि शुक्र अदा कंदी आहियां त मूंखे ऑक्सीजन अचे थी नेचर मां, पाणी अचे थो, आई कैन हैव फूड. त मतिलबु इहे जेकियूं स्मॉल शयूं आहिनि लाइफ में, इहे केतिरियूं सोर्स ऑफ ब्लेसिंग आहिनि. जॾहिं तव्हां ॿिए जी मिज़री ॾिसंदा हो आस पास, देन यू रियलाइज़ त दिस इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज़ नॉट इन बिग बेंगलोज़ हुजनि, वॾी मां वटि लग्जरियस गाॾी हुजे, मां वटि हर फैसिलिटी हुजे. हैप्पीनेस इज़ के मां वटि 2 माण्हू आहिनि, मुंहिंजी फैमिली आहे जिन सां मां शेयर कयां थी, मतिलबु दिस इज़ हैप्पीनेस. त असां वटि इलाही फ्लॉड कॉन्सेप्ट आहे हर शइ जो. जीअं कामयाबी जो फ्लॉड कॉन्सेप्ट आहे, त असां कामयाबी खे सोशल स्टेटस सां छो था ॾिसूं. माना हिकु औरत जंहिं ज़िंदगी में हिकु रूरल घराने में पैदा थी, जंहिं वटि कोई बि एक्सेस न हुई, उनजे बावजूद बि उन तालीम हासिलु कई, इहा कामयाबी आहे. नॉट नेसेसरली त उहा असांजे कंहिं क्राइटेरिया ते कामयाबी हासिलु करे. जेको ॿार इफ़ ही वॉज अनएबल टू वॉक, अॼु उहो 2 क़दम हलियो आहे, इहा बि कामयाबी आहे. त हर शइ जो असां वटि कॉन्सेप्ट, देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स डेफिनेशन टू हैप्पीनेस और सक्सेस. सही. नुसरत साहब, मैं ज़ाती तौर क्योंकि आपके घराने के साथ, फैमिली के साथ, दोनों मेरी फैमिलीज़ हैं, बहुत ही करीब हूँ. लाइफ इज़ द गिविंग नॉट गेटिंग. ज़िंदगी देने का नाम है. आपको पता है हमारे मुआशरे के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं. पहले हम जिसको कहते थे वो कहता था शुक्र है, अब कहते हैं शुगर है. पहले लोगों में ये चीज़ थी, आज ये चीज़ों में नहीं. आज लोग देते हैं, पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत है आपको पता है. आज कहते हैं नेकी कर फेसबुक पे डाल. मतलब वो वाली चीज़ जिस तरह हम कह रहे हैं, क्या आप भी इसी तरह देख रहे हैं ये चीज़ों? देखिए, ये फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ये एक्चुअली इस फ़ोन की इजाद के साथ हुआ है सब कुछ. ना ये होता और ना ही ये सब कुछ हो रहा होता, क्योंकि इसने एक्चुअली हमारे अंदर से जो वो ओरिजिनल चीज़ थी ना, वो छीन ली है. क्योंकि अब हर बंदा चाहता है कि जो भी कर रहा हो 1 सेकंड में. यानी कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ये तस्वीर, मैं अब इस जगह पे हूँ, ये तस्वीर, मैं शॉपिंग मॉल में हूँ, ये तस्वीर. ज़रूरत क्या है इस बात की कि आप अपने लम्हे की खबर पूरी दुनिया को दे रहे हो. कहते हैं ना कि खुशी अगर आपको मिल रही है तो उसको अपने तक रखें, और जब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते किसी को पता नहीं चलना चाहिए. जैसे ही आपने फेसबुक पर डाला, जैसे ही आपने किसी और चीज़ में डाला, अपनी कोई भी अचीवमेंट, छोटी से छोटी अचीवमेंट, वो नहीं होगी फिर. क्योंकि नज़र लगाने वाले हासिदीन बहुत ज़्यादा होते हैं, खुश होने वाले बहुत कम लोग होते हैं. हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है. पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे चैरिटी इस तरह दी जाती है. आप देख लें, ईदी को देख लें, बाकी सैलानी है, जेडी है, कितने लोग हैं जो इस वक्त चैरिटी का काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो कामयाब हैं माशाल्लाह. ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं कर पा रहे, वो सब लोग कामयाब हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ है, जिस तरह मैं समझती हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चीज़ है, उसमें जितना अरबों रुपया लगाया जाता है, अगर उन अरबों रुपए से हर साल नहीं तो हर 5 साल के बाद कोई एक इंडस्ट्री बना दें, उसमें मुलाजमत दें. जब मुलाजमत देंगे ना, जब आप खुद से काम करके पैसा कमा रहे होंगे, तो आपकी सेल्फ ईगो भी बढ़ेगी. बने से जिसके कि आप हाथ फैला रहे हो किसी के आगे. अल्लाह ने वैसे भी मना किया है कि हाथ फैलाना बेइंतहा गलत काम है, आपको नहीं करना चाहिए. इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इस तरह के फ़कीर पाए जा रहे हैं जिनको वो वापस डिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि हम लोग
راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, بغیر کچھ کیے امیر ہونا چاہتے ہیں. تو اس چکر میں اور محنت کیے بغیر ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو مانگنا سب سے آسان کام ہے. آج کل تو میں یہ کر رہی ہوں, میں ساری عمر سے آپ کو بتایا میں کس طرح کی ہوں, لیکن اب اس رمضان میں جن کو مجھے پتا تھا کہ مجھے کرنا ہے ان کے ساتھ میں نے کر لیا. اس کے بعد اب جو میسج آتا ہے میں بلاک کر دیتی ہوں. پہلے میں نے یہ کیا کہ میں جو میسج آتا تھا اس کو بھیجوں حتیٰ کہ میرا اکاؤنٹ زیرو ہو گیا. آپ کو بتائیے اس بات کا. تو اب میں نے اس چیز کے اوپر اسٹرکٹ اپنے آپ کو کیا ہے کہ اب نہیں کروں گی میں. حالانکہ لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا, لیکن مجھے ہوتا تھا اس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے مٹھائی نہیں کھلائیں, اتنا ہاں اسٹرکٹ نہیں کریں. کھلاؤں گی, مٹھائی کھلاؤں گی ضرور. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جب ہم لوگ ایکچولی خوشی دینا بھول جائیں نا تو پھر آپ کے اندر سے بھی خوشی ختم ہو جاتی. واہ کیا بات کی ڈی ایس پی صاحبہ. سوک سینس جو ہوتا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے. پوری دنیا کے اندر سوک سینس ہی دیکھتے ہیں. باہر نکلیں, گھر ہو, گھر کے اندر ہو, تربیت, یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا تبدیل ہو, ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. کیا کہیں گے سوال؟ سب سے پہلے آپ نے سیوک سینس کی بات کی, تو کیونکہ میں فورس سے تعلق رکھتی ہوں تو عید کے موقع پہ کچھ چیزیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو جو ٹریفک کراچی کا بڑھ رہا ہے, اور اس میں ہم لوگ شاید اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹریفک سگنل پہ 2 منٹ رکنا بالکل گوارا نہیں ہوتا. تو اس پہ جو ہے ہم لوگوں کی وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن کیا پورٹرے کر رہے ہیں. دوسرا, عید کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ سی ویو پہ اور جتنی بھی ہمارے پاس یہ پلیسز ہیں, اور یہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں ڈی ایچ اے میں, کلفٹن میں. تو ہم لوگ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں سمندر پہ پیچھے؟ تو وہ جو مناظر دیکھنے جیسے ہوتے ہیں, کچرا, دوسری چیزیں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں ایسے موقعوں پہ. تو یہاں پہ ہم لوگوں کا وہ سیوک سینس جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں جو مسنگ ہے, یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو کوسچن کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے مسائل ہیں اور یہاں پہ بالکل کوئی اسکوپ نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے, اور ہمیں باہر جانا چاہیے. تو سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے اور کیا دے رہے ہیں. ہماری ہر دن کی ایکٹیویٹی سے ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو, آس پاس کو کیا نقصان ہو رہا ہے, کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں ایک دوسری, کیونکہ یہ میری لاسٹ بات ہے تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی ضرور, کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی عید ویسی نہیں رہی, دل نہیں چاہ رہا, وہ فیلنگ نہیں آ رہی. میری پرسنل یہ بالکل سبمیشن ہے کہ نہ کہا کریں ایسا, کیونکہ خوشیاں اٹریکٹ کرنے سے آتی ہیں. جتنا ہم اپنی فیملی میں خوشیاں منائیں گے, ملک میں خوشیاں منائیں گے, اتنی زیادہ خوشیاں ہمیں آئیں گی. اور عید کا موقع ایسا ہے, میں کہتی ہوں, اور اسپیشلی یہ والی عید کا, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. جس طرح سے پورا رمضان گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد عید آتی ہے, اور جس طرح اتنا پیور سیکرڈ میسیج ہے رمضان کا ہر کسی کے لیے, ہر مذہب کے لیے, ہر انسان کے لیے. مطلب وہ جس طرح سے ہم سول کی پیوریفیکیشن محسوس کرتے ہیں, اس عید پہ تو آپ کہیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور اتنی خوشیاں منائیں کہ اگر خوشیاں نہ آنی بھی ہوں وہ پھر بھی آپ کے دروازے پہ آئیں. مطلب اس کو اتنا اٹریکٹ کریں آپ, اور بالکل نہ کہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا. میرا بالکل دل چاہ رہا ہے کہ میں عید پہ نئے کپڑے لوں, تیار ہوں, دوسروں کے ساتھ سیلیبریٹ کروں اور شیئر کروں اپنی خوشیاں. آخری میسیج آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی ابھی بھی عید کے دن بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, فورس سے آپ کا تعلق ہے, بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے آپ کو اپنی فیملی کو دینے کے لیے. کیا میسیج ہے آپ کو, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جی. اور اسکلڈ ایک آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. آخری کیا میسیج ہوگا؟ تعلیم پہ ہم لوگوں نے ہمیشہ بات کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ خوشیوں کا موقع ہے. تو ضرور اپنی خوشیوں کو بھی ڈیوائیڈ نہ کریں بیٹے اور بیٹی میں. جتنا حق کے بیٹے کا اتنا ہی حق بیٹی کا ہے, اور ضرور انہیں تعلیم دیں, اسپیشلی بچیوں کو تعلیم دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں پھر کتنی تعلیم یافتہ اور پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں اس ملک کے لیے. دوسری میرا یہ ہے کہ اس عید کے موقع پہ ضرور خیال رکھیں اپنے آس پاس, اپنے نیبرز کا, اپنے ریلیٹیوز کا, اپنی فیملی کا. وہ جو سیوک سینس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ واپس لائیں, اور میں کہتی ہوں کہ وہ تعلیم ہی کیسی جو آپ کا کچھ بگاڑ نہ پائے. تو ضرور وہ اپنی تربیت اور تعلیم اپنے ایکشنز کے تھرو جو ہے ریفلیکٹ کریں. تو میرا یہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم کا ریفلیکشن ہونا,
یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں تربیت اور اس کا ریفلیکشن ہمارے ایکشنز میں, ہماری پروڈکٹیوٹی میں, ہمارے آس پاس وہ ہر جگہ نظر آئے. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا, تاری وڈی مہربانی. تव्हां टाइम ॾिनो. ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन खे.